Ago, le Pyramide FM. Jordan Gaou, bleu, Marius Ator. Pyramide FM, la vraie information dans la bonne humeur. D'accord, il va dans ce il y a ce du comme il George André à tout Ago, veona uma Ago, Jora Blarakura. Yorak le firagbe que agbia jorak beto eje goma jora ye de que blave vonera le pape veku blave vo au trigban anti 24 janvier 2022 que nous imia o konye bemia hogbel mia no le fie chacha ale be mia pora brari nkamia tin o chacha la goma agbia chacha bon voilà on risque besoin yo Jordan que fond fonyi le njawodo nsobo do e que wan to le fonyi le ma fonyi le la ko de mawo yo que nani bela zoare ni hama zoa mi akora bana le romarique han zo nyima romarique que font parfait parfait to dino la mi do gbere mi wizon gere pyramide ce allo du comme une région be wona ye mi danadi mi danadi tokede egbe ya mi akpom le Togo matin méga info nouvelle opinion plein liberté tawbo quelque va no ko nyimbe mi wetu ni alebe mi va pom de cavre la kbajia mi agble mi va por cavre le domya mi agble ya yem que egbeni 24 janvier do va hin adun kun de jina mendo adun kunya de jina mendo adun ku azan de jina mendo bon voilà e mo kata ino agbogbombe ma wo gamini to na be na de la jo ajo ono be na de ma jo zo ba gbeto be na jo ma jo gbere o ke ma wo ma lo we ma ni yo kata mi jibe mi awo alo susu yo kata mi dena mon popo yo kata su mi asia nu gba to ple le vovile mi awo na nyebe mi so mo kata da sinema onu so kata to alebe yen to na ta monemi garo mi le na nyachiro la si alo mi le na mi awo dodoro gligan 2021 même do la plemon ni plemon wa et puis à ma voix $, et bien appelez-moi même gourde appelez-moi allo à maou d'assuré dinoa que sommes probablement blanchimeni c'est blanchimeni ko appelez-moi fafande d'accord ne veille ma que quoi peuvent couper vos frères migadia mais quand je veux doudou galaxie vous fonagnoa so do mo blanchiment na ma wo so kata to be yen to no we do ye be kpo ya gbe wole nti na yipa na we d'accord quoi akpo ma vara ma fafa akpo le be ya so anyigba le be ya plo so da shi na ma wo yen to la di anyigba no e fe ko la e akpo la e fe quoi avant et puis abandonnez vos projets à Dieu lui-même yen to o potiaremi d'accord que ne le na tin wa de lenti quoi que mo va si le diwe ma blene do ku mo va si le di on to kwera mu yo bubu yo jojo le nyance de gauche à droite obe akpo ajan le nya miaji le nya du ji na ke ma o mo aloma ma que on to kwera mo va si me le diofia mo va si le mio kata miaji le pyramide fe maji le vodo toji le mia toji non la hanji. La vraie information dans la bonne humeur. Moi, voici les Tohanji. Marisator. Jordan Gaou. On fait quoi? Ah. Bah bien nyama. Man negbe mito. Que. A voulu rola, l'homme a voulu rola. Oh. Toi, me pauvre accord, vendre le fille au bout de 4 le monde. Ah. Maman c'est ça le cas. Ma gloire a c'est le cas. Doit sans ou noir jeu bon mi noir vibe bleu vendre au bout à beau tout le monde. Didi longue tout le monde. Quand le ajo glace au demain. Vimo sona chuple pachaple po sona me khona no me shola me siere. Au bout de 4 le monde. Ah bon. Le cœur cacao te tout le monde. Wa chong tuna le monde na ma nya me semo. Nyahama pomo de moins un braqueur de moins me poisson on ba sunani yo ni son on ba denani yo de ka hote ayo ba ba hote ba bon ma de malu vire sabi na sukuru ba chicha na chukonta na ka ba hote
Oh. Elle a au début tu vois. Sukulu vi. Comment? Méga info. Méga info gbogbon gba be. Na sankulu mo sia ka sankulu mo voir. Oh, la hlen jo glaso ya lo. Ba de ka kele onchi. De ka ga o ma gba de blibo. Le mo yo nya. Poto America. Lomé, un braqueur de moins grâce à la police. Soja we na de ka hoite do a ma c'est grâce à la police. Grâce à la police. Ah bon? Soja on a ka ka kelem. Le yiwe kerua, kero ko miaba ji aglondo de to ji no lawo. Mega info me tente fi mo doa ayi de kadodo ye le UE. Alors Union européenne kple Afrika ve dudome. Edia ne kadodo mo li atakpepe hano na nchi. Garo me atakpepe ame kadodo aba yinaji le. Sommet UE Afrique. Que gododo le Afrika ble Europa. Wo fufu dome. Yem. Que gododo ya obe yonya date alo game veja va me. Even who yonye mega info ma oba yonya datia ga fofo yo java man ga fofo wa unwa ka fi yo java man lo menye yo doko ngombe sommet UE Afrique du 17 au 18 février 2022 la kpaji. Ah bon? Alors, te pauvre vous malo Africa, bla Europa, du coup, fila wele. En tout cas, doma hila no dome. Ah, doma hionya datia. Gaimo ya toji. Ya. Pe gaimo ya pa. Yem. Que on a besoin gogo fi ya wele ma. Nene. Ya ben ka so l'homme ple yevu français yevu du corps fiadjoua. Lomé et Paris. Aha. Togo be fiadjoua. Yema. Pe français du ko be fiadjoua. Onka. Oba du vraiment gogo no no ye o gbogbon sesem. O gbogbon sesem. Lomé et Paris se concertent. Oh. Oba Africa kwiro poja dogo. On sommet Lomé Paris. Wa mo be aba concertation o ma. O ja de hayi anga ma coalition ja hafia se ibo bo alonka. Allo négociation on bonu wa bonu no. Ado ma hike me gbogbo fi ko ja wele ado ma négociation on be lo no Paris do ba bon ateni ne ya lo wa un peu enya ba coupe du monde garo me pour le jam fo tiano nani Africa to ano lo mo ibu di to ano Paris allo do ma hi ibu di to ava lo mo Africa to ai Paris Jawa. C'est pas possible. Non possible. Mais c'est impossible ore. Que doit vite le possible pas. Au moins il a vous dédié. Ah ima. Na yevu on veut pour l'autre yabe wa ji Africa to bobo ma mere. Ngao. Surtout nous le Togo. Sommet UE Afrique du 17 au 18 février 2022. Ka baba yo jawo le mami glesa Africa kle Europe to dom le nka pour me au Trivelia. 18 février. Son que oui Adrien. 17 au 18 février au Jawea. Oba Lomé Paris se concerte. Ka Lomé pour Paris a on nous donne no. Yes. Ya yo. Na ma jo fi mari. Berekui. Ma vai Togo matin. Togo matin. Enfin, aji, do akpaji. Akpaji. Agba Mali be nya gblom. Mali? Be Mali be to ria be nya iseva. Ba Mali be to ria be nya ma. Be le tama so nya doa. Tama? Jeria. Jeria. Jeritama. Benga. Be le yo so nya doa. Africa to gbogbo idibe vie to yo no Africa be nya gblom je ju no yo be panafricaniste. Be Ochaka. Le tamaso nyarwa o de chaka momo. Panafricaniste son tonto allo fofonto. Panafricaniste ando to ana jeri gbere no wala ju chaka. O enya o lem. Nka. Do be panafricaniste ma wa mun tonto yo. Aha. O gbegble awe. O itanya ka gbegble jo jalaga. Bon.
Sanctions contre le Mali. Obe to ye o Côte d'Arrêt Mali to dia. Jerry Tama tient une position qui déstabilise les faux panafricanistes. Togo matin là. Aja bono déstabiliser ndele filia sanction hona. Togo matin obe Togo matin birthday. Jerry Tama mianto mijeshi ma so po no tema. Obe fiya sodo ku daru fiya kure nyamanchia. Anaba alaga hona amoyo be yoni Afrika ve pupopo ve susu de lawa. O chaka le susu manchi. Faux panafricaniste. Faux. Faux panafricaniste. Abo mani Afrika bo susu nyamale to adodu. Me nyamale to adodu ni l'Africa. Wow. Bon, Togo matin gblonya ba amamoni nania wa be jeri chakao. Bon, d'accord. Bon, là que le glare. Na miakpo nouvelle opinion va pas dire pour de nkanti ota trimo le jiro ha. Aha. Do am pas trimo photo le fia. Hein? Quoi on le tagbe ne. Amaga trimo va tagbe ya. On le fi ma ba. 40e session de l'examen périodique universel. On a si ba do akonta. So jena bo nyaunti. Mi go nyama ba fi fam nyi so san. Ka oba gododo ma ye na adefian ba de. Ye jena do mnue ku mo ye do nue wa. I va konta na ba gamasu azon. Que pepema hanlama bla nelia ogbo le. 40e. Ziblan lia. Oja do de ke ba konte ma. Ka oba gba Togo akoyeve djenave nyao adoki ankuma. Le Togo présente son rapport sur la situation des droits de l'homme ce jour. Que godoma minyawe duo ina fi ma ve na aba le djena yi lo di agbon que Togo be game va gbea. Togo ya agbon to gbea. Le djena be nyon yi fi ya doa. Togo le gblen. Est-ce que rapport ma me ari wa global djena va pare mo yi nyiro. Roi tu me viu no so aba ga ba honelo. Brakero ba honelo si. Alo mamu no namu. Oh, nga tu me viu mema. Ba djena ke alo. Djena je me viu odo djena akpo awodo. Azan aba gali juro we alo. Je me viu odo djena gban. Awodo. Kana do ma galava no we. Mema. Na gavano wa. Azin. Tranquillement. Bana mo bu wa khwe meten san le jwa mo wa. Djena wa bon ne mama kan wa bon nya bia yelo. Oh, mi alo ko bia. Même toi t'en as quoi difficulté de la l'homme a te dit dari. Bon, bibia ka ba sinye kelo. Oh, le coureur droit de l'homme venya nja. Que quoi. Bon, fia no yiba numa denfia. Ma amayo numa denfia o bien na nyama yalo. Amayi o gbo le yi nyagbom le a. Wa bia nya we. Ija na o ba nya bien numa trimo wa yalo. Bon, ni manya na ya yolo. Manya bo yo takpaji ya. Yo takpa. Edo ayi pona jena bo nyobo. Ye pona gbo. Bon, ne monyi ja yi wa bon que inquiétude da ma inquiétude da ma don son. Wa ni yi va yi. Yo ba nya bien va bi jare. Bon prendre les amas. Ba bon prendre les amas. Ala go révolter vous. Révoltez-vous, mais vous ne pouvez rien faire. Là, ils ne fait. Parce que nous, ils voient à l'office, au malheur. Nous, on a au bois bien, au patin. Là, tu connais, non? Non, je prends les amas. Bon. Nouvelle opinion, et qu'on y a ma va d'arriver. Liberté, Ari. Ah, mi mano, fia. Mia ba shiwa lezo kwa. Ya bonde nyamaji, fi ashik bibo ya ba yima. Ya miande nyamaji. Oh. Nka wajibe ya. Aba ya ba shiwa lezo fi ashik ya. 9 ans après les incendies. Nyawe. Ba gbambo wa to asia. Be bi to lo motoa. Be iba na ponka ka ba wo ba po question do li no bia wa. Abuta mu vu ma pon donti o. Awo. Wa bia le ya mu ya le wa. Ibe question bia lo alo bia obe na de susu na de nchi. Na ibe mu ile wo. Example vivia. Obe ke mi ona goro ha. Abo obe mi ba ndia. Gba na mi no te po pepa o no po ba wa. Nma ri mu nyi wo ja ba bio. Ate so ago. For example, ago bo nya de lo. Kwa wa so bia amo bo na donti. Oh, look at bo happy wa donti a wi dokum aguglu no ka gari mo ta va bio indice.
bon be apakae je mi agbona go be nyana yo na bia sen na ma nko le shi na bia obia je bia sanu ye oni be akunu ma buta mo kutoka ka nko na bia si nyawa nyaro ko nyama nyabo agbon be nous allons vous poser une question difficile. Énigme. Oh, no gloma kwa. Dia o nyama, ma don ji be. Kwa. Ke o ha mo de nyi happy don ti. Yo. Aba atro tulumba si hoa. Énigme. Nyao. Reconstruction du grand marché de Lomé. Une véritable énigme. Oba nanyi be wa trois tuloma va shi hoa. Wa iji vna vi ma avado. Jeshi vna vi ma. Ole jeshi a. Ba jeshi ore. Fika ja kwele. Fika ma ja kwele. Ma vna vi. Énigme. Be énigme bliboy. Maka o la tuer, o ma de pe gufi ma. Ponani oka. Bon, ga mo le pe de gbaro ko mo gbon be la tonji so pe ya ji ovoi. Wa. Fi o ja tonji so bodo. Fi o avola kodo. Ça dit que gbon be. Mi de pe gugbe. No wa tu ashi kho ya le pe ya ji a. Que a o por o tre ma dan so i por ka. Por ka me kwa. Ashi kho avo. Même au kan pe. Nyono bo ro ma hin o ma o plaster la fire va shakalo wa. Yo so o tre ma dan so pe no. Que va por ka pe le fan ma na bo wa tro. Bo wa so ke kandia. Seulement. Gai mo ja so dia. Yo komodo. Mo nye. Bon, en tout cas, à liberté ya. Énigme lo. Andi sema. Andi de kama. Akwe ya. À liberté ya ni. Ma to fi man to ho. Agba so bubu va pi. Oh, le ke. Be asa pe le mi anti ni adonti, do ma hin ate donti. E voa. E benadi. Oui. Lomea. Dodo de li. A banki ye se Ghana hafi da tunwa. Dodo de li. L'homme tout le dodo maman. L'homme retiré du projet de la BAD. BAD yamini Africa veut gadra. Banque africaine de développement. Bon, l'homme de l'homme ya tout le dodo maman. L'homme va chi ho tu veux nya o de yara le mea. Bon, ne me se mema. L'homme retiré du projet de la BAD. Mais quoi volo? Oba gayo do bo aso to asiwa. Ban 7 milliards yo blon. Wa nani wa se gama. Oh, bon. Nyangba donko. Oli kaka kwa. Agba ba 7 milliards, ojo yi 22 milliards. Oh, nga ka azan le ji ashi ko match waji. Yo ka twa ji jewa. No do tu kaba. Bon. Fifia bia amanyina yo lo. Wa nyemanya le keja de ya gomozon. E yo so 22 milliards quoi, 11,5 milliards. Anya bo mo gbadiri ashi. Trop manio. Donc que au toi, au mia amandre. Yo a dit so tu. Que pour seulement avoir le bas de dome plein, tu l'as au dome ma. Zan de comment tu m'as. Gajo va y vivre. Travaille 22 milliards. 22 milliards. Bon, 22 milliards au tejimo, elio, plein o mo gba tu mo quoi. Bon, Gagbadidi, au Gaba Bouga, Gabajodi, 11,5 milliards. Abachi, Mia, oui, le quai, Mia, oui, le quai, plafond. Bon, nous, quand on te vide, j'en ai pas bien. Non, calcule 7 milliards, plus 22 milliards, plus 11 milliards. Bon, 11 milliards plus 22 milliards, 33,5 milliards, il y a 7 et puis quoi, il y a 40 milliards. Ko ba de ba poji kwa. Le pole no yi ne mari, ma de enigme to. De enigme to. Et enigme to. Liberté bonne ne no ba le ma. Ko ba de akwa ka ba enigme ya, wa te do jo. Ebe mi de to gura no ma bo. Me mi de lo moto lo mo na. Ta flatie mi de lo moto lo no ma be tutu me ma fo. Wa on ba o mo la. O mo do bo karato tu vois. On a date là une. Be date là 31 mars. Ya lo moto agoka ya juje. O de pe se ka pe ma jo to an do ba jo wa ji pe o po wa. Bon, ayo ke akpaji a
le frein ma. Mm. Mia goglo dans mon moment vitu cuire mia kwara venka mia kwal fumama. Global Actu. Pour mia donc kujina to jina la oba. Ah, mi kwara que fi a vo faire ga ma mi pour na spot publicitaire plutôt ta amoli. Mi hu moi dari gbaja. Fifia alebe dodo yo kata anomeri nyate va so mia wu ve drape ava do achile nyagbo mia wu ve drape ado achile nyagbo kwa mia la chitro l'enchile mi d'accord mettez pour ka le pyramide le 96 50 34 37 96 50 34 37 club 70 43 09 70 Quoi global là tu m'as fia ojo buira dashi ma donne ha mo pon hoho ka ono amo bana oh ya ma kuma la Romaric so me micro nga ni mo ha ha mo pon hoho adi mo de kuku joya fi bu nto ma gba jo jimbu a ni mo ko mbu a o ape no sugbon ape to dino lo oh vraiment to bi yare no mo ji chawa ke mia we do adi nkunye le nu aji mo gbo jirando ko aje ba be agblen a ye mo yan ke mo java o ma to nya tefono dashinji ayo ma dashinji ça blon bubu yo mo ko no to dino mi anto bi na no mo ku me ma no ma gbon oh Republic of Togo mo pa bubo ajuno yen bo to vivo ne mo sanya va kwa asa vai sama ha to bi ti klo mo ngeno no mo ga sama ha ni la bia me bo Republic of Togo wanka aba mi atroi hohioji mi atroi mi adojishi mi arokui retour à l'authenticité ba na iba mi ja bu apo bi nyinyi mia jeshi mia rokui comme ça na do afiro no fo nkoron ba baraki no mi no ma chancha mo oh ni le branya ma signé oh ma te siore mi juno nyon za du milo ma ma nya ma glo so sile o benade agba jore agbe a na de jo yin kudo jizan na de jo wa yi agbe wa do nkuji agbe 24 janvier agbe 24 janvier apa kamema pour akpere kalo fa sheke bladre von hey an ma te po jijiro jiji comment amejin ma jorwa ababolia gayi ma jo ali la nyigbajia ma tenan majijo abajijo gbereka o e ma kwa ajijo ho via wa be pe wi aton ko ine za de via ja o blave vo ga mu ya gbon gbon le via jorejia ma jorejia ntokpo ma te po agbangban re ya na nya bo nsuvi o jigberegbe bon 24 janvier 1974 donc nya le jino wa we be gbonti ma bi o ba me agbali han kwa nya bo mo don kue bon ali plumeliu ma ya na anya via ali plumeliu Republic of Togo bade azai jiebe adonku na mi gbe a manya azan dudu azan deti azai jibe adonku na mi gba yenya no hlan ye pour ka pour ton pour tonri ala o pour bla nevo enye ya 48e anniversaire pour bla nevo nyi ye ike ye nyi gba ye yamovu gba le sarakawa yamovu gba le sarakawa bo yento moso yamovu anto kui le kantor ke ko mo gbon amonom ye ma amovu nto de kamashina te ina yamu amelem chukloto no mo gbe enya yamovu anko a o chamo mo DC 3 nda gba pe ne techno DC3 présidentiel fa DC3 manya be DC3 ya présidentiel ba DC3 yamovu anto nko no nanyi yamovu do nko kwata nko no si agbe ya chukloto zan gbe magbe ya even kweto Dakota ima DC3 Dakota ya de chana ni nka ho gru nka ho ya Gruman allo nyem de chana ni na ga mala Gruman bien en tout cas
Ye dukplɔtɔ général Nyasingbe Eyadema. Papa. Papa ema. Papa le yameʋu me nya papa le yemu. Ete nya o mete nya o quoi. Yameʋu be gegban. Chaud. Papa ema dogo. Comment? Amakpa. Papa dran lo. Oh, papa dran. Papa chute be yo. Sabotage ema. Ha. Aba ndoda mentie. O place ne yi. Kurun kanchi le ye Togo ganyao. Jagbova. Vo amoro viblim. Be miadu mi. Miadu Togo vio. Vo général bema gamon me chamo lombe na de amene du Togo vio. Que yamo voa gekuye be chiagbe ya. Doa na de me chiagbe wa nu ye me jagno fia matin va mo. Doa 74 yamo voa ge le 2 février. 74 à que Agaba yamo voa gan 24 janvier ma. Donc janvier 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1er, 2. Aïe, triaku. Yami ja, eti yema. Nkaka volia le tri mamea. Volia. Nkajo. Oh, papa va be so gbajia. Nareke magabudo Togovio. Aha, gambe yama voa gagberia. Ye ma chimowa. Yo jo kaka yo tro gbova. Aba odo eden chinye boa. Mjeju. Odo wa mjeju. Lanu si wa chureju. Ma jeju. Kaye grand. Ah. Fie Togo pona iwe keshino nuo le vito mino agba mi yo phosphate alo. Mi yona. Kama okuna. Sanade. Yewe tefe ma gama me nyajre. Ah. Kanchi ko daru. Beria. Oh, yo. Makia que mado ya mole lo over po so mo kuto. Oh yo. E ko gbe mai. Kaka wo wa. Ko kia na jire ba. Au. E ya gba mi vire. Phosphate ya gba mi vire. Yo, ma ke bolu. Ko adiadre. Ha mo bon ko e. Ke gbalu. Ali ke gbalu ko. Nya gba si po. Ko e cha won ko ba. Aku kia sa e cha ba so. Que du ploto pojiku ye be ya khom potia anton chi blole ya khwene Togovio kwa be ye khonu ya zon fo nya be gbema gbe ya ye nto we nu megbe ya nto fo nu gbema gbe nto fo nu ya le si quoi ya ine mo pa je les un coup isolé n'arrête jamais le combat ya nya gbonyo gbema gbe nto lo gbonyo so bonto na tomo ado kaka ade do lo bre na ya ble alo yaveme wa dela yaveme ye poto ye kaleji ba etu dada tutoa voa etu ma dada me ja wuto azere ka agbade ne de pe ne me le tua le tuma mu je ka je ko etua lo ke tua wo nga papa tara gbogbo to yin ke o da pe mo lo. Si j'étais mort, tu aurais gagné. Je ne suis pas mort, c'est moi qui ai gagné. Vous savez, mes amis, quand vous êtes en brousse, comme chasseur, il ne faut jamais tenter de tirer sur un buffle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Papa papa sa gbena be ne poto le gbeme ne do tu le ji le kwe be matin ti e tupe ma mu jeka me dane bon bref 24 janvier 1974, 24 janvier 2022, 48 ans. Ya. Papa, oui, Joroji, ma ocha, poro kiora, poro, ne Joro yere, il a gan, bia. Continuons. Que gbegbe agba nku don keke maji. Oh, gbegbe. Ogba ja don ku je gbe anto ha. Ya milea. Ogba don ku ji. O ba mo sugbo mo ja yi ovo a. Oh, o mo le fi ala. Tam to de nma to la na nya to bo mo sugbo mo ja bo a. Oh, ya mo furu. Ya ve don ku maji. Attendez dîner. Le bo vide. Global Actu. Global Actu be nyadi. Oui. Ye ko nyimba amayo ajodala yo ni mi banki ve hoga ni mi dro kwa o hona le mi. O hona le mi asi adi. Vika o pla do male. Oh. Na ya banki va ve hoga quoi. Surtout 20 millions, 10 millions, 15 millions quoi. O va son quoi. Après la chine. Ne me dis ça, fi ma me revenu ye va ho 10 000 ve ho ya. O mo kana de mu la. Bon 10 millions à moi. 10 000.
Ah, Jimmy là. Oh, Jimmy là, on m'a jamais. Oh, Jimmy là. 10 000 mai na mo la. Oh, Jimmy n'entend pas de bio en toi là non. Wa, ne ba ya gbe Jimmy ko bo. Ah, wa so mono. Jimmy mal kwa na so zero ka gba O ba nya ma ji musu na mu. Nka. Ne ko ma nya na mo ko 10 000 wa ne ba ho ne ya o nya na. Anya ba mo cha na galo nche ko na jijo apa. Ah. No pon ku mo na ba No pon la ba ya. Na gba ji den to ho nya ba. Le do jibe mo ja po jijo be 20 millions le yin ji o ha. O nya na. Oh. Ta mi la o fifi a. Eh. Ne me te autorisation do galbe na autorisation a fi na so ga mo de nchi. Ne me te autorisation a. Donc a so traye. Mu ya me gal no a so de traye mo ko a 20 millions. 20 millions zo va le yilo. O ne o me mo galo. Oh, wow. Nya mo ka e yo wo le fi mo ja gbon na wa ri. O ja gba wa wo wu nana. To me ka no nka. Do gbon fi abodi. Bra ko do me a. American gba value. Don gba value a. Mo ba me ake ya. O no mo susubo a. Oh. Nya mo do li. Oh, oli figa. Oh. Otros un buffle. Odida. 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 Ni wa te de wakatanda. Vomiavo. Ekwe ya. Nke jori. Abanade. Makabana. Consider mi dengbe ba ya global actu. Ya mo kola shiwa. E wo consider mi dengbe ba ya. Togo ba ga ba do to gazan law. Amoyo dena ga nu mo kuto opérateur économique. Mo doyan to. Oh, doya. E yo buga. Ga gbogbo re. Wa buga aba ne mo sunde ke wa asu million. Bla d'un voiton 65 millions ya au moins. Oh. Mais 50 millions ton commissaire. Oh. Nous bo ba joa. Ciao, bo joyo mani. Oh, janvier amende ka. Oh, nka ke tomo zere ka ma jola. Jo gba nu ke so gba jo nka gba jo zere ka ba nyai. Mani ba ono te vide ya fu a ode. 3 jours successifs alo mani no gbon mo. Nya nya successif. Ko nya onye. Oh. Abanale, ba 50 millions et toi miss. La 8B fima. Ba me ba ho numa le fima kwa. Oh. Ajoso, je vais 50 millions lo wati. Oh, oba nu ke zere ka asivito. Oh. Oto 15 millions zere ka. Oh, ava amu chan lo. Nata amu mo se na be o 50 millions la monsieur. O mo sia. Ah, o sia de yenti no ndelo anti a magba we o. Oh, la we va konta. Ah, fonye. To jino lo hanu wa konta. Yo, men ka dodun to ha me ari. Mi ano do wonde ke a enu jona de ke gbona be menyi be nu ma jo yenti ado ano teori. Ai ma na me de khoi to a ndo lenti wa bo khwa mo to yenti a jo ya mi to be yibe do ba ado no te a. Alors obligé a be o do wa lo. Comment 50 millions. Et nous que be o 20 millions. 15 millions. O 15 millions. Donc ce qui veut dire si UTB a kenya. Ah ou asibito mo gbon no fi fia. Oh, anyare le nyamama. Aha. Comment se fait-il que amoyo ve so amole circulaire, UTB circulaire, c'est 4 millions. Et au Gbavanya, ba Gabala Morenchi le Ashivito, nous font que je le cas. Au Bavaï. Ga. Liste aux ana. Oh. Amba nous battre que je ton lia, au bas drogba ina fi de rapier, avec peu le modi. Dia gbogbo nous font que onya sivito. Ka nous ba fo ko gbanya bubu. Oba nu gba tro kan ton liare. Wa we ma gba droyina. Gba yina opération bu opo. Ka fifia yo ba yina, police po bo yo. Ame awe po do jeshi. Yo pro do. Amo kwa o so na mo alo. Amo no. O mana vovo. Ko dogo wa iko police wa po. Police gbo. Mami na o ma bo won to cha wa cha no pon ku no ka po ka bo. Les 50 millions là si au moins 20 millions là nation. Oh, ni monyo. Que politique ploro? Politique ploro. Ba mo ya jo glaso zan lan kuma no. Alors que des braqueurs sont encore sortis pour leur sale besogne, ils ont été identifiés par une équipe de la patrouille de la police nationale. Oba ni ma yo ga dogo ina. O blagbaja. Dogo ina jo dape. Voa police ven ku je oji. O do de shiba moya wa. O mo le sibe togo vi potia o. Yo kloro. Tesio. O ya jogbeji. Se me fon ni a atujo. Pa le gars. Police sort de calme. Comment je suis togo police yo? Sort de calme.
Sort ka ome. Oba ami ya so me a. Mo Togo to han yo. Bon. Bo Nigeria viwe. Bon. Akujaka. Oh. Togo police veut pour me pour la gba no agbo. Ti la li pla ya. Oh. Tila. Ni ma bleu là. L'un des braqueurs de nationalité nigériane a été mortellement atteint. Bon, à mon côté aussi. Les 3 autres ont réussi à prendre la fuite. So jomo be wa do aparo wa tabo fiafilo. Comme les images laissent voir un homme décédé avec un gros talisman à la hanche. Zoka blara linji. Oh, zoka mo na ma police nji o. Zoka ma tout comme je suis Zoka. Oh yo tune. Abo po carte de lecteur han lesi. Oh, Togo carte de lecteur. Que oba me ya ji no aba je encore han lesi. Ah bon, de quoi ni? Nga Olo Obina. Obina. Oh, Obi, oh, yento biro kui. Ochi. 1994 bon dit. Moshi hon. 1994. Ni so apa. Au moins agba poto pauvre ka ju ado 30 ans don. Yo ji. Que odeya le oto domo. Le ma wa di akatanjo a. Amo avodume. Va do allo. No allo ri atro kunmu. Do allo. Kunmu. Bon. No ma te odo tete allo. Oh, ma odea droit hazel. Yo, la vraie information dans la bonne humeur. Global Actu to man. Ka nyare hak blonsan me poju 9 ans après les incendies. Va nyama jak blon venyon. Il veut pas me so. Quoi que me so pas ma hlan. Oui, blon le 7 milliards après on va 22 milliards après on va 11 milliards. On va trop pomme de le hadamane quoi. Liberté to nglobe sans détour. Oh bah yo mo ya trop khasa do nyo. Là yo le ko ne ko ja gblem ma. Oh nka nchi nglo mala quoi. Makpo quoi. Oh bah j'arrive simplement y malivoire. Tika to. Ina nchamba nglo. Do amu ya mo 9 ans toi mo 60. 9 ans après les incendies. Liberté ngba mo. Oh tu den. Je vais pas laisser passer le télévision simple chose. Bon, je ne dois rien. Hein? Il n'a jamais mal le mal là. Yo. Oh, tu dis. Ah, bah, il m'a dit. Kakam. Alors, il y a vu tout d'un bon yong blanc. Oh, étonnante visite de Fort Nyasingbe à la junte au Mali. Oh, bah, dis ça, il Mali, non, c'est Achito. Yo. Hein? Bah, du peloton d'âme d'amou. Ah, bah, non, Mali venya miokatami de jeshi. Ba otuhon. Ayam planning ban. Katan. Otu afi do la. Afi. Gamon le pepeng ba le la. Gamon comment galio. Vovito CDAO monoto. Wa we. Vois. Yo va se 19 janvier 2022. Bona. 19 janvier. Ni so la, ni so kura gbe va ye mala. Oh, ils sont courageux pour quoi? Courageux 19 janvier va y. Ils sont pas. Oh. Et puis 1024 voix. Yo. 19 janvier ils sont courageux ni matin me dati bo. Matin. Oh, dati nyeme. Et bon anniversaire. Chou. Que on a le étonnant anniversaire. Oh lo. Yani me du le Mali lo. Fi akomo du le. Oh, Amarenya. Amarenya. Bon, il y a dit, moi, il y a mis Jack Blomberg. Oh, mais Jack Blomberg. Comme nous sommes à 19 janvier, on est au Chania que Dieu m'aligne sur la tête. Ati, il m'a boiré. Nous sommes à Dieu Malia. Dieu Mali. Y'a mon Dieu fia. Anniversaire, t'as mon bout. Kahamashi ou quoi, mon plein amour de cochon. Là, il y a un Mali, avec tout. Liberté, venez. Il y a un bouton au caca et boyo. A du plateau bonka. Hein? Non, c'est nous, yare. À quoi? À quoi joue le chef de l'État togolais? Ah bon, Adé, nka fomo le bon vélo. Hein? Allô, Edouard, tennis vielo. Allô, nka. Allô, faut ka fo ni fomo le. À quoi joue le chef de l'État togolais? Doa yo katan yo do jesi. Yo onto. Wa yu du plateau yo pour le CDAO mais. O le votre tout le Mali tom. Wa nto kwata me gana no yo le votre tout ni so ma ti jo. Que koshira vowe yo tongbe vai ye enyama pomo vava
Pourquoi? Ne troque pas à me le CDAO, mais la quoi me donne on va me donner braqueur d'élection. Oh! Oh, l'on va moi. On a pas braqueur ou mia. Au moins, élection, t'as que vous. Liberté Macron. Liberté Macron, là, voilà. Braqueur, c'est pas braqueur. C'est vrai. Braqueur, c'est braqueur, non? Hey. Hey. Non, non, c'est pas braqueur, on braqueur d'élection. Ba me le CDAO, mais. Ba me le CDAO, mais. Doni Puchisto. Yo! Puchisto, me le CDAO, mais. Ouais, mais, Goïtari, mon kai. Comment? D'accord. Alors, bon, on t'en sera. Depuis 2 semaines, des chefs d'État de la CDAO, dont la plupart sont des putschistes et des braqueurs d'élection. Oh man, vraiment lourd. CDAO, pour le grand, le mal, liberté n'est pas le qui dit l'eau. Non, il y a déjà été cité, ouais. Là, on doit se plaindre, Viare. Yo. Elle a quoi, que? Fifia, bon, on cas. Ouais, tu dis, hein. D'où on vit, Malitok. Ah bon, il y a eu pour plomber. Ah, le que ma maléa, wadi d'openelo. Quoi, je crois que tu m'avais deux moral au bout. Hein? Imalia. Oui, simplement quoi. Fiko se nyamal, mais non, mais fiko se nyamal. Abanade. Ya yo le duyame, yo me se po. Yo me soucie ton hak po à la temps, il fait mal le gars. Ah bon, RFI veut correspondant ma quoi. Fanglong la dame de Moji. Benene. Malitoa. Serge Daniel. Daniel. Mais papima, au dos et bonne Colombia. Yeva. Dualanto yona, tu te kakama chitio. Chitio. Serge Daniel que va chiter vena, nene, t'arrives simple, va y gente to boema. Beonka. Or ko va y le. Ayo. Ba me que magnon là. Il y a liberté avanka. Liberté va se nyama. À quoi joue le chef de l'État togolais? Yo, avant no Mali yim, le ngomene. D'ailleurs, on t'a tout dit. Le major dit non, pour moi, il y a les autres dit, en tant que mosso. C'est ça, c'est des aos me vie, pas le bandit. Yo, va y malito. Va on cas. C'est Daniel, me blâme que veut. Oh, bobo, il y a liberté à me son beau. À fond de demain, me son beau. Un bandit. Que le que yati second mais mafia doit ye vous au placé que wa c'est des auto placé à 3 yo vous on be yo le me ouais wa tenir ka han ye manyo oh banka yo vous kan oui oh Amérique ye vous pauda États-Unis d'Amérique Union européenne France bon yo kan yo le me be domene le que noir ba for de on nul na au moins. Oh, bah, du coup, le film, au moins, le mot, je suis Rochawa. Hey, elle m'a Vladimir Poutine. Poutine, bleu, chinois, vimo. Si, j'y pis, hein. Oh, bah, y'a eu le sebla mamou. Ah, bah, y'a eu, ah, bah, y'a le gars français, you vous, quoi, mon côté, va, bon, on y a une ascension. Là, oh, bah, y'a eu, me recommande pour film, voir, moi, il y a 12 jours, je connais, n'a pas tout dima. Bon. Non, t'es là. Il y a un temps où tu dois me au double à tout. Bon, liberté va pour pompe dommage. Na mon sous mon la fille à nous, glonia matin. Matin pour boa. Et n'a pas eu au bon. Elle s'est gommée au bon, mais quoi, t'as un fier quoi. À mon chien, on a encore de cas, va béa. Wa dapa de toi. À gomme bon pour. Et yo caca quoi foutu. Ya mais bobo. Ya le noir molo, aux inégés. Liberté bonne ni comme même mais ya culpare no ba me be do mahi e be ya ve o yi me ya culpare akopia do mahi fi awo amalio kwa mi do mi gbonyo fi aka ka no ko le gbon ni gbe fi a ora be yin poro ni ka mi ka ma fu ba we togbi Jordan anu ma mi atodo ani mo le mo bon liberté bonne ni e ko e ma nyao yo nyang kan chi cha bonne ni ko ila ko mo liberté. Ayo! C'est des aos et toi de comment on joue le dofia. Oh, le gars, le gars, c'est des aos, non. Ouais, c'est des aos, mais. Oh, maman, le me voit. C'est des aos, Tazan, il y a coup de Tazan, il y a coup de Tazan, il y a coup de Tazan. Ouais, non, faut donner pour là,
Min ko igbe a. Faut de plaque ou quoi de nous. Zane ya mi Mali to glombo do ma coup d'état bena ka va dia tume malo. Pa mo la gbado dia gbabo igbaja coup d'état la ga fo do no du poto nya ya me. Oh, makan do ma Jumbuya. Oh, Jumbuya ka. France 24. France 24 o ba fo nu la nyaranchi. Nya ba ta ma fiya. Tamam, fika ma shafi mi. Burkina Faso. Yonka. Kan ba Togo ta me ari. Yonka. Burkina Faso ma. Fima o ba ajuglasu jugmalo anyara on le a. Wa fima ho le mo. O anyara fima. Le président Roch Kaboré détenu par des soldats mutins. Acha. Aha. Oui. Pour nous igbomo le a. Le président ka. Le président Roch Kaboré me kema. Burkina Faso veut du clo la bon quoi mais. Détenu, e komore. Ala ba ko alo ya shichi me. Par des soldats mutins. Oh, sojo gbaja glan fi ma chan ka le Kaboré da pia. Non, c'est soldat nya ke mo pi wa kwa nya mo soja gba le ma. Non, c'est c'est mutin pi ko. Anya mo soja mutin. Oh, mutation. Donc soja corona fini soja. Yo. Soja Omicron. Oh non. Note. Soja mo wa mutin to mo wa. O mo se cede a o sanction ya na wele. Enya igblom le na we ma. Fifi ka fi mo se nya gome e gbon nya san mo se ne pe ngomo. Oh, oba na do ma Burkina Faso fi adu am fi abuki Ouagadougou. Oh, barricade la fi pata. Oh, Burkina Faso ya te gbon to. Burkina c'est le Burkina. Que si fefo nene wa ba klola Roch Marc et le kalo yuvun ko pata. Roch Marc Christian Kaboré a. Oh. Ojashiji. Sojo Ojashiji a. Ojashiji. Alo el maire nkai d'état voilà. Pour le moment encore coup d'état glon yo volia. Nka vi ya re Doma hia no ika ka ba glon ka go bon. Trouver pour les dire. Abone mo nya na. Jona. Nyemanyo. Obanade. Oh. France 24. Ye de nyato. Ba agbejora 24 janvier ya. Soja mutin wa o pole yi camp militaire. O pole ga ba camp militaire am. Ba France 24 nya glon non glon non. Abanade. Soja mutin ya wa. So kaka kosira gbe yo tonu aji. Kazen sugbon khwe. Akpo kazen aba Sangoulé la Mizana. Ema. Babasi. Kazen mo kwata tukara won. Ba même temps ha so zamma wa hélicoptère ya ba tutrum ma du ploto ba apota mo kutomo ba kwa mo kutomo kankan. Mo shizo hon. Allô, nous un hélicoptère tout feu éteint a également survolé le quartier de la Patte d'Oie où se situe la résidence au moment où ont lieu les tirs. Patte d'Oie là, quand je viens comprendre, c'est-à-dire le côté ouest de Ouagadougou. Que Fimae du Port va pour les mains, que hélicoptère va trop Fima Sam. Va trop Fima Sam. Alors il va que résidence à dire. Nyemanyo. Quoi? France 24 comme le Mali et le Niger voisin, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence. Al-Qaïda tout ça dans le mal. Mais ils sont toha. Regardez mon toha kaka soja po kulema. Quoi que ma va na be soja ba glitcha ye over Kaboré. Nyemanyo ko wona ba oni. Ko wona ba oni yo. Bo isha ba soja. Nyemanyo. Non da chien me va clojwe. Mo deuxième mandat que m'a dit votant. Kamia du non, c'est derrière ya mo kwa zan le ko président le jo. Wa sanction. Ça non. Wa sanction. Je combien no. Elle go ya contre la sanction contre. Parce que j'ai maman bio brade. Tu me donnes ni ma audio via. Amaton moi. C'est derrière wa ni ma contre via. Amaton moi. Oh, il jojoma. Si ya changé ma kawena contre va. Il a me contre be sanction na me ya. Ne so gba pa mo ba contre. De ka contre me sanction ne ya. O ngba mo. No da shi Kaboré nji nkema. Yo. Bon, na mi chami jo nyama gbon via nyemanyo. Nka wo be wo. Nyemanyo. C'est derrière wa ya. Oh non. Ou avait force spéciale que mon l'air.
Ne va y vivre ma cabalo. Ni bon là me do ni so ba na soja de le commandement de bon ko bo yo li. Oliva, Ojo ko ka ola me ba mo ba. Emmanuel Zungrana. Ah yema. Alo mi mso nyama fi anyi so. Ni so kakao bo le play la mo yo kata. Alo la mo bura mbute fo. Mi pa. Oh. C'est des obanka. Oh non. Oh, station ba ba via. Eh gros le me. Makao ya we. Gakamu la we, makela fra. Yo, tu dis non la non, to bien d'accord, bien de moto de chéri et que hagbe mon avis vieri. Et bien de moto chéri. Tu restes ma préférée. J'aime bien Patricia Okata. Togo Nigmaji. Vol Patricia Odomea. Domoteur cadre à photo Ignace Jondo. Que me double à photo Ignace Jondo. Le Yewe Chéri Coco. D'accord? Dano. Ni. D'accord, Togan le cal. Dans ma volonté, à me commis double. D'abord, il laisse encore 5 sur 5. Ya, Jordan Gaou. Marius Ator. Romaric Tonya, que Agua. Pas toi, que Choa, Folialava. Yaga de go. Bye bye.